Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Pada hari ini kita akan memulai pokok bahasan yang baru sesudah kemarin kita membahas les pronoms relatifs di mana Monsieur banyak sekali kesalahannya terutama untuk pronom relatif composé. Kali ini kita masuk ke pokok bahasan yang baru yaitu l'interrogation numéro 2. Buat teman-teman yang mau melihat video Monsieur sebelumnya mengenai l'interrogation numéro 1 atau l'interrogation yang pertama bisa ditonton kembali ya. Di sini di l'interrogation numéro 2 ada tiga pokok bahasan. Yang pertama itu où, quand, comment, qui, que, qu'est-ce qui, qu'est-ce que, dan quel, lequel, laquelle. Mari kita lihat bagian yang pertama. Eksersisnya ada 4. Où, quand, comment. Oke. Où, quand, comment. Où, quand, comment, etc. en début de phrase. Inversion du verbe et du sujet. Oke. Ini merupakan kata tanya nih. Kita catat satu-satu ya. U itu di mana? Di mana? U. Tu habites où? Kamu tinggal di mana? Où sont les toilettes? Toilet ada di mana? Quand? Quand itu kapan? Ngomong itu bagaimana? Bagaimana ini agak aneh ya, karena si komong ini juga dipakai untuk menanyakan nama. Comment tu t'appelles? Vous vous appelez comment? Itu sebenarnya kalau diterjemahkan, eh, bagaimana kamu memanggil dirimu sendiri? Gitu, komong. Comment ça s'écrit? Bagaimana tulisannya? Etc. Nah, kita diberitahu di sini bahwa kata tanya ini, où, quand, comment, etc. ditaruh di awal kalimat, en début de phrase. Kemudian ada inversion du verbe et du sujet, atau pembalikan. Verbenya dulu, baru habis itu sujetnya. Ini adalah cara bertanya yang formal. Passons. Poser la question formellement. Secara formal. Di sini deh formal aja ya, daripada maju salah nanti. Berarti di sini kita belajar mengajukan pertanyaan yang formal. Pertama, kata tanyanya dulu, kemudian verbenya, sujetnya belakangan. Dan ada tire di sini, ada stripnya. Où habitez-vous? Di mana Anda tinggal? Comment vous appelez-vous? Siapa nama Anda? Quand partez-vous? Kapan Anda berangkat? Nah, kalau kita mau lebih dalam lagi ya, ada di buku Le Nouveau Taxi 2, nomor 2 ya, Le Nouveau Taxi 2, leçon 1, itu dia belajar trois types de poser des questions. Ada tiga tipe untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama itu formal, yang kedua itu informal. Informal dibagi dua, intonation sama est-ce que. Ini yang pertama, kita ambil contoh ini deh. Où habitez-vous ya? Où habitez-vous? Ini yang pertama. Yang kedua, pakai eske. U-nya dulu ya. Kata tanyanya dulu kita taruh di depan. Kemudian kita masukkan eske. Où est-ce que? Kemudian kita masukkan kalimatnya biasa aja. Sujetnya dulu. Verbenya kemudian. Où est-ce que vous habitez? Jangan lupa U-nya ada aksen graf yang turun ke bawah. Où est-ce que vous habitez? Ini bertanya secara informal nih, menggunakan eske. Yang ketiga, bertanya secara informal menggunakan intonation. U-nya pakai aksen graf. Jangan lupa. Kalau dia nggak pakai aksen graf, berarti artinya atau. U. Misalnya, eh,
Vous voulez manger du poisson ou de la viande? Vous aimez aller au cinéma ou rester à la maison? Kalau nggak ada aksongnya. Kalau ada akson grafnya, berarti artinya di mana. Nah, yang terakhir itu bertanya secara informal menggunakan intonation. Berarti dia intonationnya monton atau naik ya. Vous habitez où? Gitu. Vous habitez où? Naik ya. Bukan vous habitez où? Artinya sama aja, cuman caranya aja yang berbeda. Yang ini formal. Bonjour monsieur, où habitez-vous? Formal. Yang ini, yang dua ini informal. Yang pakai est-ce que? Où est-ce que vous habitez? Vous habitez où? Gitu. C'est bon? Vous avez des questions? Ada masalah? On va voir maintenant le dessin. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini di au magasin, au supermarché. Ini ibu-ibu ya. Il y a une dame, il y a une fille, une petite fille, et il y a un homme. Tulisannya ada pain, chips, poisson, konserve. Konserve ini mungkin konserve. Makanan kaleng kali ya, konserve. Kalau ada teman-teman yang tahu konserve, qu'est-ce que ça veut dire? Boleh tulis di kolom komentar. Ya, judulnya Enfant Perdu. Nih, Enfant Perdu. Perdu dari kata perdre. Ini artinya lost ya. Oh, tersesat. Perdu. Bisa juga diterjemahkan hilang ya. Enfant perdu, anak hilang. Oh, bisa dari kata perdre. Infinitifnya adalah perdre. On écoute maintenant le dialogue. Kita dengarkan dialognya. Pourquoi pleures-tu? Où est ta maman? Comment tu t'appelles? Tu es tombée? Est-ce que tu veux un biscuit? Tu n'aimes pas ces biscuits? Qu'est-ce que tu veux? Suaranya agak mendem ya, kurang begitu jelas. On répète. Pourquoi pleures-tu? Où est ta maman? Comment tu t'appelles? Tu es tombée? Est-ce que tu veux un biscuit? Tu n'aimes pas ces biscuits? Qu'est-ce que tu veux? Nah, di sini ibu-ibu ini mencoba untuk mencari informasi tentang si enfant perdu, si petite fille ini, qui est perdu, yang hilang ya. Dia mengajukan pertanyaan dengan beragam cara nih. Yang pertama itu yang formal, yang dicontohkan di sini, yang inversion verbe sujet. Nih ada pleures-tu, pourquoi pleures-tu? Terus ada, oh hanya satu yang inversion ya. Pourquoi pleures-tu? Ini inversion. Selebihnya itu dia pakai est-ce que. Est-ce que tu veux un biscuit? Apakah kamu mau biskuit? Qu'est-ce que tu veux? Apa yang kamu mau? Kemudian ini menggunakan intonasi nih. Comment tu t'appelles? Tu es tombé? Apakah kamu jatuh? Où est ta maman? Mamamu di mana? Comme ça. Ini dari kata pleurer ya. Pleurer artinya menangis. Pleurer. Voilà. C'est facile, non? L'interrogation. Ada masalah? Kalau ada masalah, tulis aja di kolom komentar et je vais essayer de répondre. Nah, karena ibu ini une personne, une étrangère ya, ibu ini une étrangère, dia kan orang asing ya. Makanya pas de réponse. Tiap kali ibu ini mengajukan pertanyaan, à chaque fois que cette dame lui pose des questions, la petite fille n'ose pas de lui répondre. Pas de réponse. Pourquoi pleures-tu? Pas de réponse. Où est ta maman? Pas de réponse.
Comment tu t'appelles? Tu es tombé? Silence. Top pleure. Continuez à pleurer. Est-ce que tu veux un biscuit? Mau biscuit. Tu n'aimes pas tu n'aimes pas ces biscuits? Qu'est-ce que tu veux? Kamu mau apa? Gitu. Sebelum kita mengerjakan latihannya, di sini ada eske sama keske ya. Kalau eske itu, ini eske itu artinya apakah. Oui atau no. Eske itu adalah apakah dan dia pertanyaan tertutup. La réponse c'est oui ou non. Est-ce que tu veux un biscuit? Oui, merci. Non, merci. Oui, j'en veux bien. Non, je n'en veux pas. Non, merci. Apakah? Kemudian kalau misalnya ini di-inverse, bertanya secara formal, dia berubah menjadi veux-tu. Veux-tu un biscuit? Ini formalnya nih. Veux-tu un biscuit? Tuh, sesuai dengan contoh kan. Inversion verbe sujet. Veux-tu un biscuit? Est-ce que tu veux un biscuit? Atau langsung pakai intonation. Tu veux un biscuit? Kalau yang kedua ini, yang qu'est-ce que tu veux? Ini merupakan pertanyaan. Maaf, tadi yang est-ce que question fermée ya, tertutup. Ini question ouverte, terbuka. Jawabannya tuh libre. Réponse libre. Qu'est-ce que? Ini artinya apa yang. Apa yang kamu mau? Nah, kalau misalnya dia dirubah ke bentuk formal, inversion, dia menjadi que veux-tu. Que veux-tu? Kemudian kalau dia pakai intonasi, tadinya di sini ke, ya, berubah menjadi qu'est-ce que. Kalau misalnya dia pakai intonation, dia berubah menjadi quoi. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Quoi-nya ditaruh di belakang. Quoi artinya apa? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Apa yang kamu mau? Que veux-tu? Nah, pertanyaan, monsieur, bisa nggak kuahnya ditaruh di depan seperti ke ini? Quoi tu veux? Kayaknya nggak bisa deh. Salah ya, aneh ya. Quoi tu veux? Comme ça. C'est bon? C'est clair? On passe maintenant aux exercices. Kita lihat sekarang latihannya ya. Exercice 1. Transformer. Tu pleures. Pourquoi? Pourquoi pleures-tu? Ini dirubah. Tadinya dia pakai intonation informel, dirubah ke bentuk formal. Tapi buku ini nggak menjelaskan ya. Dia cuma ngasih tahu aja inversion verbe sujet. Dia tidak kasih tahu bahwa ini merupakan cara bertanya secara formal. Kalau to pleure, ini merupakan cara bertanya informal. Nomor satu, tu es tombé, comment? Comment? Ini dia pakai passé composé ya. Auxiliarnya dulu, baru sujetnya. Comment es-tu tombé? Habis itu eh, partisipasinya. Pakai aksen aigu. Comment es-tu tombé? Tu as mal. Ou, kata tanyanya dulu. U pakai aksen grave. Jangan lupa. Où as-tu mal? Où as-tu mal? Di mana kamu merasa sakit? Comment? Tu t'appelles ya. Lah, ini gimana? Kok ada leaknya? Comment
Tu Léa gitu. Comment t'appelles-tu Léa? Mungkin Léa nama panggilannya siapa gitu ya. Comment t'appelles-tu Léa? Kayaknya masih bakal salah nih. Tu habites loin? Bentar. Tu habites loin? Oh, comment t'appelles-tu? Ini gini ya. Oke. Tu habites loin? Copier-coller. Où habites-tu? On corrige. Voilà, c'est correct. Benar semua. Comment es-tu tombé? Bagaimana kamu bisa jatuh? Où as-tu mal? Kamu sakit di mana? Comment t'appelles-tu? Où habites, où habites-tu? Kamu tinggal di mana? Où habites-tu? Exercice 2. Posez des questions selon le modèle. Ajukan pertanyaan sesuai dengan modelnya. Contohnya, je n'habite pas à Paris. Ini negatif. Saya tidak tinggal di Paris. Alors, où habitez-vous? Jadi, kamu tinggal di mana? Ini semua pakai alors ya. Copier-coller. Parfait. Je ne travaille pas en France. Alors, où travailles-tu? Copier-coller. Où travailles-tu? Où travaillez-vous ya? Dia pakai apa contohnya? Oke, oke, vous. Où travaillez-vous? Anda bekerja di mana? Je ne déjeune pas à 13 heures. Alors, à quelle heure? Copier-coller. À quelle heure déjeunez-vous? Copier-coller. Déjeuner. Alors, à quelle heure déjeunez-vous? Je ne vais pas au bureau en métro. Alors, comment allez-vous au bureau? Alors, comment allez-vous au bureau? Je ne gagne pas beaucoup d'argent. Alors, combien gagnez-vous? Nomor 4 agak tricky nih. Je ne gagne pas beaucoup d'argent. Saya tidak dapat banyak uang atau gaji saya tidak banyak. Alors, combien gagnez-vous? Jadi dapatnya berapa? Oh, on corrige. Yap, benar semua. Bravo. Exercice 3. Transformer. Jean travaille où? Jean bekerja di mana? Où travaille-t-il? Dia bekerja di mana? Oke. Subjeknya dirubah menjadi il. Mhm. Nah, karena dia karena dia inversion, travail dulu kan, baru sujenya il. Ini kan sama-sama huruf hidup nih. E dan I, ya kan? Tidak bisa diprononse. Pour qu'on puisse le prononcer, supaya kita bisa mengucapkannya, on ajoute le T ici, au milieu. Ditambahkan T di tengah-tengah. Où travaille-t-il? Nah, monsieur, bisa nggak kita tambahkan huruf lain? Misalnya ditambahkan D. Où travaille-t-il? Nggak bisa. Memang harus ditambahkan T ya. Tidak bisa dengan konsonan yang lain. Numéro 1. Il habite où? Où habite-t-il? Où habite-t-il? U-nya ada aksen graf. Où habite-t-il? Apa où habite begini?
Gini kali ya. Où habite-t-il? Nah, Monsieur, kenapa ini kok nggak pakai T lagi? Soalnya di sini bunyinya abit nih, abit. Jadi abit ditambah sama il kan udah abitil. Où habite-t-il? Ya kan? Maksud tambahin T lagi sih? On verra, on va voir. Numéro 2. Il arrive quand? Quand arrive-t-il? Nah, ini baru pakai T. Quand arrive-t-il? Karena ini langsung nih sama il. Tambahin T di tengah supaya bisa diprononce. Quand arrive-t-il? Quand arrive-t-il? Il voyage comment? Comment voyage-t-il? Comment voyage-t-il? Bagaimana dia travelingnya? Est-ce que c'est en voiture, en bus, en avion? Quand repart? Il repart quand? Quand repart-il? Gini kan? Nah, dia sudah T. Nah, on corrige. Duh, salah satu apa dua nih? Salah satu. Ini pakai T berarti. Où habite-t-il? Walah, pakai T. Oke, diingat-ingat ya. Où habite-t-il? Walaupun di sini udah habit, tapi tetap ditambahkan T. Kecuali yang nomor 4 nih. Quand repart-il? Ini udah T. Ini il, tidak perlu pakai T lagi. Quand repart-il? Kapan dia berangkat lagi? Exercice 4, yang terakhir. Exercice 4. Posez des questions selon le modèle. Gâteau. Est-ce que vous aimez les gâteaux? Qu'est-ce que vous aimez comme gâteau? Hmm, Kue ya. Yang pertama pakai est-ce que. Est-ce que vous aimez les gâteaux? Apakah Anda suka kue atau kalian suka kue? Qu'est-ce que vous aimez comme gâteau? Kalian suka kue apa? Ini harus buat dua-duanya gini. Poser des questions selon le modèle. Tapi kolomnya cuma satu. Coba ya, coba satu dulu ya, daripada nanti Monsieur salah semua lagi. Jus de fruits. Est-ce que vous aimez le jus de fruits? Est-ce que vous aimez le jus de fruits? Nah, attention ya. Kalau kata kerja aimer itu ditambah artikel défini. Artikel défini. Artikel défini itu le, la, les, et l'apostrophe. Jangan lupa défini ada accentnya, accent aigu. Défini comme ça. Moi, je n'ai pas de clavier français, alors c'est difficile pour moi ou bien je ne peux pas ajouter les accents directement. Ini namanya artikel défini nih, ya. Vous aimez le jus de fruits? Vous aimez les gâteaux? Comme ça. Terus harus pakai qu'est-ce que sekarang? Est-ce que vous aimez le jus de fruits? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez comme jus de fruits? Point d'interrogation. Nah, comme ini seperti ya artinya ya, atau as. Qu'est-ce que vous aimez comme gâteau? What do you like as cake? Dan dia langsung nih nggak pakai artikel, kita ngikutin aja. Qu'est-ce que vous aimez comme jus de fruits? Coba kita koreksi satu dulu ya, daripada nanti Monsieur salah semua. Yap, salah kan? Salah. Gimana nih? Satu aja, Pak. Est-ce que vous aimez le jus de fruits?
Salah. Nah, apa pakai qu'est-ce que? Qu'est-ce que vous aimez comme jus de fruits? Salah juga. Qu'est-ce que vous aimez comme jus de fruits? Est-ce que vous aimez... Oh, lait mungkin ya. Est-ce que vous aimez... Pluriel. Soalnya ini juga plurial. Tapi emang gatonya plurial pakai X. Coba. Yap, benar. Aduh, 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 aduh. C'est comme ça le français ya. Jus ini memang dia pakai S ya. Un jus, jus. Kalau ini jelas-jelas pakai S. Karena X, gâteau, les gâteaux. Comme ça. Est-ce que vous aimez ini jangan-jangan ini les vins lagi nih, coba. Est-ce que est-ce-nya di copier-coller deh. Copier, coller, coller. Est-ce que vous aimez est-ce que vous aimez les vents? Gini, pas le vent. Est-ce que vous aimez comme ini? Salah deh kayaknya. Bukan salah. Le. Nah, benar. Le vent. Est-ce que vous aimez le vin? Nah, ini artikel ini memang perdebatan ya. Jadi kayak pergolakan batin gitu. Est-ce que vous aimez le vin? Apa est-ce que vous aimez du vin? Yang jelas, est-ce que vous aimez un vin itu udah salah. Vin itu anggur ya. Nomor tiga. Est-ce que vous aimez les glaces? Est-ce que vous aimez glace? Si. Yep, benar. Est-ce que vous aimez les desserts? Est-ce que vous aimez les desserts? Qu'est-ce que vous aimez comme... Qu'est-ce que vous aimez comme dessert? Voilà, tout est correct. Très bien, je suis très content. Senang, monsieur, ya, kalau benar semua begini. Bon, c'est bien terminé notre leçon pour où, quand et comment. Je vais continuer avec la deuxième vidéo qui traite de qui, que, qu'est-ce qui, qu'est-ce que. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.